morning and welcome back to my channel. Mamla onek no ngkong thangka serious thangka je ngkong plat Wngya Jaga ro ko se plat ang bai su ye tabuk ang thangi dong monju songni oro monju sango mar ke plat ungska bo oboi no goro ta to odren roka suk tui se kre tini bo wati phai ka hangele process nai tini phungjora to phaijak tabuk kisa thagei tongkha te kisa phai ke odren ro pung bai sinai yang goli bo plat dang nai belai no khai rok jak suka ang tini phung ayei Facebook ro ha bai nai mani ma asuk no borok ro bo thei bai ka nok rok ba suk no kwak bai kha ang belai no baka kosto nang suka ang te bor thangman sinasa bor tai thangman sinasa lama se plat nang ri kha mia to lama ro plat se ngi atini khe ang bai kha tabuk ang te kaisa lama tei nai nai ge na te kaisa lama buda plat ang kha jodi na ma plat ang ja khang kele ang lai lia Oma oro ba sa gyora le tei ka kha tei kri kha tabuk hung ke gratefully iko asu gyora tei ka kha Colonel Jomer den tei fano guru thang siwa na hane phai manita opose yang o sete bufla dang sak tei kubang ma khai sida no haino buiro kubang ba sa lai sak gatai ang siwa haida Thang Manliya ayang Colonel tibo thana nai kha ayang go blog ungjak ode go thanga nyu firo gi ma phai kya bora man nei re nya ni nango ban ba gi thana nai mansi nai gina di boro ko tai sa tei rok da kesep no ana ayang dikni lama blog nya khese pai khamo ayang pura SD corporation jora blog ungjak Agartala mia horo se atom sa tei bari wi phai wati ke kom na mia horo haipa no tei hinge mia horo no bari wi phai 1-2 ঘন্টা নি পরে তাবু দেশে নাইনা নি ফাই মানিতা অবশ্যই তৈ সে কেসেব সাগিয়া আগে হিংকেলে 1 ঘন্টা রক কেন তৈ কেসে বই থাঙ্গু তিনিলে তাম তৈ থানা লামা ক্রৈ দা হানজাক সিনাই সাইজে মানলিয়া তা মংখা hopefully ani yang goli ro to kuno wa tei ni namo nishan krei ksajak Obon ang botabuk wan sugoi wana wi tongta agi wa ang tongmani bara ro ko hingke bo jogno flat ngi se pai khamon ge sakha ang o jaga bara se wi phaimani no o jaga ang bara se phaimani to 8-9 man ro khaile ang khna ga agi ang tongmani wo khene hai ngi tong bula bo jogno ha boi tai se ang saisung tam se khai kamon ang mane mani ro bai ke reka khamu hone awan su ta ani to lok boga na kre puja song tong phano asuk boga na ya gon wan su ta ang ke tam ro khai kamon hane ang busuk tini se purate bukha dukun ang suka buini status rok video rok nogoi gesini ayang ni mayo song rok bo borok ni room rok bo flat rok ang bai borok bo kaka kokok ang laijak belan dukun ang wamti rok henu kha hangke ipano takla ayang oboi nogor digi marung suka ayang oboi nogor ro bagi ro flat sing ya ble tam takla ke ayang no bisi ang nukman ge status rok ayang no bisi ung suka ang asak do wati bangkha ni tabute ha nai ne lege na bus tei kesep kha thaching jaga ni thaching sa yode ke kesep ka hai pano char tang ngi tonga tak pano se kesep yak khu ani lama se omo bazar thangna ni de jaga thangna pan ola ko sa use ma khayo tini tang bazar ko thangai man glak mai khuteng bo krei kha wana ma singsa no haile pura tini sarja room mang ngai thangka bani bagai thajung su thoi ba sa odo ang bokorok asike no saka bokorok asike no saka mlagi butong ang ki sa tabuk nga bani bagai Maggie bai cha nung na nai tung ta Maggie bai ko song yi mai khuyu horung san jang kha ge no de ba no mai mui cha sak te ko ba lagi lal cha ang dud ri cha khen ni maya tam ni ge ang kai ge sang sa go dud ngi sa ngi ko bor hai आजकल त हमर परे ओइ सिमालिया परे कहां गन पोखरो रो हानो mi himoi phaibai o ma sailap kre ka tam sai mai mui songna selero honai moi bas kre khabla ke phungo moi tongo do akho party bo khaija tamni ke monjo no reina hanai ang naimani but monjo song thangi Manliya hangke ba hangke ambai na ang tabuk khichri songai sa sinai mane khichri songai sa sinai ta khichri songja ga mai dong ke te tongmani hingke to fano mai sana mu sungya hanai khichri songai na khai ko dal kisa tongmani bai Manliya tra thokno next day next morning
ทีนี้แหละสาตรงกันเนอะในตรงมันนี่ฟงก็ให้กิจสารซึ่งสารจักออบเสแต่บอกแต่ถ้าวัดที่พายนายตรงเจ้าค่ะอังเคดีดอกอากรกซุยไปจักแต่บอกขังเก็บปูจานี้เป็นใบทางในเล็กจมันนี่ว่าหัดที่ใครนะว่าไงไม่ถึงเราบอกคุณเราเกิดแค่แต่ฟ้าเราอังที่นี่สารแล้วเราชิมสิใครไหนแต่มีแค่ขนาดนี้บ้าว่าพายในเป็นจานสตงปารานี่อาตุยบริอารมันก็มามันสักแกใช้เมียก็เชื่อเกิดขุดตามาเสาขนาดโซนี้ไหนก็ตัดทางน้อยเห็นไหมแกว่านะแต่บอกหัดที่ใครกันนะทีนี้สารเราต้องใครไหนจากปลาดอังมานี้ตื่นยาต้องขอน้องเราฝุ่นกันนะทีนี้ก็บ้าให้ไงจังค่ะทีนี้ก็खालीสักทีนี้ก็ตีกรีบไปเขาจากว่ามีฟลัดอังไปมานี่ร้ายอย่างนี้สิมีอาสุจรังไผ่เจ้า SD Corporation จะได้มีเอามาน้องขามีให้เลยผู้ดาวสนิโกลิทั้งมานี่ลามาบอกนิโกลิทั้งมาลามาบ่มีเอาไอ้กาสิกระตีกาซักเราก็ต้องฟังนะ second floor ต้องบลาบันบางเลยบองนี่รูมองก็ตัวตีกาสาลีอะตะเราก็จะสันติกินเราต้องบังเคอร์สักก็ต้องก็ตีจอละนะฮะเลยอย่าเราได้ไปฟังทำไมจักว่าแต่จรามันก็ถึงบอกเอาบาบดามหังเกตสายลับเกรค่ะเจดามกอมเอามาสมัครกอบรมลายุมุยาบอกไก่เนี่ยเชจอลิสตากาเคจี80 টাকা তা মার রং যাক পাঁচনা খাবো দুইটা 40 টাকা मैं कितने रोबा दाम वही मानी को हमके तो कांगरong 20 টাকা नी हमके 120 টাকা नी ताई हमके सोयाबीन रो हमके दाल मटर से पाई मातुसु तब निके ताई जो तर मके दाम मामांग हेंके बा 150 आलू टमेटो खाइसे हाय न संगै जासु बखरक सामानि ताम जानि आसु बखरक सासुका आनि माइमु संनानि पनो मुड गरै तबो साना नांमा बा बहक तंमा बा कष्ट के न संगै जाजाखा एकपट नम बागै न